Apa yang selalu dibawa dari Prancis ke Indonesia? Apa yang selalu dibawa dari Indonesia ke Prancis? Bonjour dari Rumah Garuda di Paris. Ça va bien? Sabadia. Oke, sekarang kita lagi ada di Rumah Garuda di Paris, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Dan di sini lagi apa? Di sini kita lagi ngedukung para atlet untuk berjuang di Olimpik Paris 2024. Luar biasa. Dari tanggal berapa? Dari tanggal 21 Juli sampai tanggal 13 Agustus. Oke, luar biasa ya. Nah, ada beberapa pertanyaan buat kalian yang sudah lama ya di Prancis kalau nggak salah. Iya, benar. Berapa Saya lama? 5 5 tahun. Ini 4 ans. 4 ans. Toi? 4 hari. 4 hari. Terus 3 tahun. 3 tahun. Ensuite 3 tahun. 3 tahun. Un an. 1 an. 3 ans. 3 ans. Et toi? Aku 3 tahun. 3 tahun. Oke. Apa yang selalu dibawa dari Indonesia ke Prancis? Yang paling penting itu karakter dan budaya Indonesia yang selalu aku bawa di sini. Wah, seperti apa? Contohnya santun sama orang. Kayaknya itu sebagai karakter kita seorang Indonesia nggak sih? Kayak orang Indonesia harus santun sama orang, apalagi lebih tua, dan gimana kita tidak bisa clash sama orang. Dan kita normally in Indonesia kita selalu bilang kak, bapak, ibu atau apapun itu, yang dimana majority orang sini nggak akan pernah menggunakan kata-kata seperti itu. Tapi in a way, kalaupun kita nggak bisa menggunakan kata-kata itu, kita tetap harus respect. Kayak kita bisa pakai tu, tapi seharusnya kita jauh lebih baik menggunakan vous. C'est vrai ou pas? Oui, c'est ça. Tapi kalau pakai ibu di sini gimana? Madame? Bukan ibu ya? No. Tahu artinya kan? Tahu dong, kan udah dikasih tahu. Oke, tapi artinya dalam bahasa Prancis ibu? C'est mère, non? No, c'est ini. C'est Burung madame. hantu. Ah oui, ibu. Oui. Ibu Prancis sama ibu Indonesia? Ah oui, Prancis. Oke, great. Le nourriture, je pense. La C'est ça, nourriture, la nourriture, makanan. c'est tout bon. Oui, oui. Oke. C'est comme en famille. Quand tu manges la nourriture avec les gens indonésiens, c'est comme en famille, je pense. Oke. Oui. Super. Toi? Electronics, Electronics seperti way apa? cheaper. Way cheaper ya Way dari cheaper. Indonesia. Yeah. Terus? Skincare. Skincare. from Indonesia is way cheaper also. Is it better? Well, it's the same sama kualitasnya, tapi Cheaper. Cheaper. Cheap. Way cheaper. Oke. Baju-baju santai. Di sini baju-baju santai tuh mahal banget, nggak tahu kenapa. Yang kayak t-shirt atau misalkan celana pendek di sini tuh mahal banget. Yang penting ada baju timnas ya. Ada baju timnas. Sama sih, aku bawanya biasa sambal, Sambal. saus semua, karena rempah di sini tuh beda. Meskipun ketemu sambal yang sama mereknya, ya itu rasanya nggak pernah sama, Kurang ya. kurang banget. It's like spices. Et pour moi, c'est le sourire, parce que je pense que les Français, ils n'aiment pas trop sourire avec les gens qui ne se connaissent pas. Donc, parfois, quand je fais des eye contact avec des Français, je fais des sourires. C'est juste un habitude d'Indonésie que j'ai jamais oublié. Membawa energi yang positif Ya, benar. dari Indonesia. Ya. Wah, luar biasa. Apa yang selalu dibawa dari Prancis ke Indonesia? Mulai dari sini. Kalau aku mungkin gerutunya ya. Mungkin karena aku udah lama tinggal di Paris, jadi aku suka ngeliat orang Prancis tuh kayak lebih banyak menggerutu kayak dalam hal-hal kecil, kayak misalkan mereka kayak stuck jalan di metro, nanti mereka bakal si kuasa lalala keluar semua, dan aku kayak kebawa gitu. Dan waktu ke Indonesia pun aku jadi makin berani buat ngomong lebih terbuka Langsung. sama orang Indonesia langsung. Iya gitu. Oke. Aku sih simpel aja, biasa selalu bawa Souvenirs. souvenir, karena souvenir dari Prancis tuh bagus-bagus banget. Terutama karena keluarga saya tuh sukanya coklat Prancis. Coklat Prancis. Chocolat, c'est très bien. Contohnya? Banyak banget dah mereknya. Coklat, saya suka coklat putih, white chocolate. Putih. Ya, Oke. enak banget. Kalau aku pribadi belum pernah pulang ke Indonesia, tapi sampai sekarang udah banyak orang yang titip beliin tas buat dibawa ke Indonesia. Wow, Betul. keren itu. What? kalau terakhir kali mamaku minta dibawain keju dari sini. Keju? Ya, fromage. Keju sop atau yang Fromage. tajam? Tous les fromages, tous les types, presque tous les types de fromage, mais surtout le chèvre et roquefort. Oke.
Apa ya? Oleh-oleh sih, kaos biasanya, baju-baju ada tulisan Prancis I love Paris gitu. Basic stuff. Baru dibeli di bawah Iya. Eiffel Tower. Iya. Basic stuff aja. Aduh, aku basically sukanya karena aku anak literature, aku lebih suka exchange di sini. Jadi aku acknowledge. Jadi aku suka banget karakternya orang Prancis mendidik anaknya yang dia dibiarkan untuk tidur sendiri. Setiap malam diajarkan untuk membaca dongeng dan lain sebagainya, yang itu rare dilakukan di Indonesia. Jadi kayak adapting buat membaca itu biar lebih tertanam besok di keluarga aku. Jadi biar aku sama suami aku nggak buta akan pendidikan buat anakku. Dongeng Prancis favorit? Petit Prince. Enggak. Ada ini loh. Apa sih namanya? Bukan. Ada itu Marsupilami. Marsupilami. Aku suka. Sama Papa Troy. Alors, je pense que moi, c'est pas vraiment matérialistique le réponse, mais je pense que l'habitude de les personnes françaises, les gens qui courent le dimanche et la vie parisienne, je pense que c'est vraiment un peu plus healthy. La santé, c'est plus bon ici à Paris qu'en Indonésie parce qu'avec les pollutions et tout ça. Et les gens qui ont envie plus santé, je pense que ça, c'est qui est très bon de vivre en France et à Paris en général, oui. Oke, Oui. cool. Selama 4 tahun, apa yang pengen bawa? 4 hari. Kalau aku pribadi selalu beli parfum yang nggak ada di Indonesia, yang ada di sini. Contohnya? YSL Kaban. It's only here.